Halo, nama saya Selamat. Saya adalah manusia kentut. Ada beberapa jurus yang saya mau perhatikan kepada Anda semuanya. Kodok melompat. Tembakan. Suara gendang. Pencak silat. Bonus buat penonton semuanya. Suara lemparan bom. Suara orang ketawa. Stop. Come on, baby. Oh, my bitch. Oh, my bitch. Oh, that's a bitch. That's naughty. Okay. I'm gonna go take my pants now. Hey Keith, can you grab my wallet? How can we see parts? Below on the bottom side of the van. Nasty bitch, get out of my house. Rock up. Okay, let's...